बरखुरदार अपने तमाम साथियों के नाम आराम से बता दे, इसी में तेरी बेहतरी है। थानेदार ने हाथ में पकड़ी छड़ी उसकी ठोड़ी के नीचे रखकर उसका झुका हुआ चेहरा ऊपर किया। जवाबन वो खामोश रहा था। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो तमाम वडेरे की कारिस्तानी थी। उसी के हुक्म पर पुलिस उसे पकड़कर वहां लाई थी। यूं भी आदमी उसके सामने अपनी बेगुनाही के बारे में कुछ बोलता है जो हकीकत में लाइल्म हो। यहाँ तो थानेदार उसकी बेगुनाही से अच्छी तरह वाकिफ था, फिर उसके सामने अपनी बेगुनाही का वावेला करने का कोई फ़ायदा नहीं था। उसे वडेरे की जानिब से जो हदफ मिला था वो उसने हर हाल में पूरा करना था। तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आ रही क्या? इस मर्तबा थानेदार ने छड़ी उसके पेट में चुभो दी। थानेदार साहब, मैं ना तो खुद नशा करता और ना कभी इस घिनौने कारोबार से मेरा कोई ताल्लुक रहा है, और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं। हा हा हा, थानेदार ने बुलंद बांग कह कहा लगाया। 7 कड़े सिपाहियों ने उसका साथ दिया था। वैसे तुम्हारी बात तो दिल को लगती है। जवाबन अब्दुल कादिर ने उसे कुछ नहीं कहा। उसी वक्त एक सिपाही ने अंदर दाखिल होकर सल्यूट किया। सर जी, मुलजिम का बाप आया है, आपसे मुलाकात का ख्वाह है। हंकारा भरते हुए थानेदार ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, भेजो उसे। इलाही बख्श की आमद की इत्तला देने वाले सिपाही को कहकर वो वहाँ मौजूद दूसरे सिपाहियों को बोला, तुम ज़रा इससे तफ्तीश करो कि इसने गोट की देरीना रसूम के खिलाफ जाने का सबक कहाँ से सीखा। यही बात मैं इसके बाप से दरियाफ्त कर लूँ। सिपाही अब्दुल कादिर को धकेलते हुए उसके दफ्तर से बाहर ले गए। इलाही बख्श लरस्ता कामता दोनों हाथ जोड़े हुए दफ्तर में दाखिल हुआ। अस्सलामुअलैकुम थानेदार साहब कहकर मुअद्दब अंदाज में उसके सामने खड़ा हो गया। थानेदार ने उसके सलाम का जवाब देने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी। चंद लम्हे वो अपनी मेज़ पर पड़ी फाइलें खोलकर चेक करता रहा, फिर फाइल बंद करके एक जानिब रखते हुए इलाही बख्श की तरफ मुतवज्जो होकर बोला, हाँ बुजुर्गो, क्या मसला है? सरकार, मेरा एक ही बेटा है, ना समझ है, जवान खून है, नादानिस्तगी में वडेरे साईं की शान में गुस्ताखी कर बैठा। साईं माफ़ कर दो, आप बड़े लोग हो। हम उसे समझाने के लिए ही तो थाने लाए हैं। पुलिस का काम ही ना समझ लोगों को समझाना होता है। 2-3 माह में इसकी समझ में ये बात ऐसे आ जाएगी कि अपनी आल औलाद को भी सारी ज़िंदगी समझाता रहेगा। और यकीनन अगर तुम्हें किसी ने ये समझाया होता तो तुम अपने बेटे को भी कभी ऐसा ना करने देते। इलाही बख्श गिड़गिड़ाया, साईं रहम करो, अल्लाह सोना आप पर रहम करेगा, और आइंदा मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसे अच्छी तरह से समझा दूंगा। थानेदार इस्तेहज़ाइया लहजे में बोला, बाबा ये मेहरबानी वगैरह अपने पास रखो, मेरे साथ तो नकद सौदा करो। आप हुक्म करें सरदार। इलाही बख्श हाथ जोड़ता हुआ बोला, बस ये ख्याल रखना मैं बहुत गरीब बंदा हूँ। थानेदार ने कुर्सी से टेक लगाते हुए कहा, रकम वगैरह छोड़ो बाबा। तो फिर? इलाही बख्श की आंखों में हैरानी उभरी। थानेदार मकरू लहजे में बोला, शाम को इसकी बीवी को भेज देना, मैं ज़रा उससे भी मालूम करूं कि वो वडेरे की कदम बोसी के लिए क्यों नहीं जा रही थी। सुबह दोनों मियाँ बीवी को छोड़ दूंगा, बस इतनी सी बात है। अब खुश? बचपन से ही गुलाम मुआशरे में पलने वाले इलाही बख्श के लिए ये शर्त सिर्फ इसलिए कड़ी थी कि उसके बेटे और बहू ने उसे कबूल नहीं करना था। वो हक लाया, साईं मुझे चंद दिन की मोहलत दे दें, क्योंकि बेटे और बहू से मशवरा किए इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता था। उसे नीम रजामंद देखकर थानेदार ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया। परसों शाम तक अब्दुल कादिर को कुछ नहीं कहा जाएगा। इसके बाद तफ्तीश शुरू हो जाएगी। शायद वो किसी को कत्ल करने का एतराफ़ करके फांसी पे चढ़ जाए, या ये भी मुमकिन है कि हवालात से फरार होने की कोशिश में किसी पुलिस वाले की गोली का शिकार हो जाए। मेरा मतलब तो तुम समझ रहे हो ना? थानेदार ने उसे डराने की कामयाब कोशिश की। वो खौफ से थर थर कांपते हुए बोला, नहीं थानेदार साहब, मैं परसों तक अपनी बहू को ले आऊँगा। थानेदार ने तकब्बुर से गर्दन अकड़ाते हुए कहा, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। यूं भी गरीब और बेबस लोगों के लिए पुलिस थानेदार फिरौन ही तो बन जाते हैं। ना कानून की पासदारी, ना शर्म हया, ना अल्लाह का खौफ। साईं अगर इजाज़त हो तो बेटे से मिल लूँ? हाँ चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अपनी कुर्सी छोड़ते हुए वो इलाही बख्श के हमराह हो गया। उसे अपनी फतह का यकीन आ गया था। नई नवेली दुल्हन के साथ रात गुजारने के ख्याल ने ही उसकी चाल में मस्ती भर दी थी, और फिर इस काम के लिए उसे वडेरे से भी तो ठीक ठाक इनाम मिलने की तवक्को थी। यानी उसकी तो पांचों घी में और सर कढ़ाई में था। हवालात के एक मखसूस कमरे में पुलिस के तीनों सिपाही अब्दुल कादिर की खबर ले रहे थे। 13 नंबर छितर के मुसलसल इस्तेमाल ने अब्दुल कादिर की चीखें निकाल दी थी।
मगर उन वहशियों को कोई परवाह नहीं थी। उनके लिए तो ये दिल पसंद मशगला था। मजलूमों और बेगुनाहों की पिटाई करते करते उनके दिल जंगालूद हो गए थे। उनके ज़मीर गहरी नींद सोते सोते मुर्दा हो चुके थे। अब ऐसे काम से वो लुत्फानंदोज हुआ करते और कह कहे लगाते और खुशी से झूम झूम उठते थे। थानेदार की आमद पर उनके हाथ नहीं रुके थे। 1 मिनट, थानेदार ने हाथ उठाकर उन्हें रोका और वो तीनों बददिली से पीछे हो गए। अब्दुल कादिर की हालत खासी दगरगूं थी। सिपाहियों के हाथ रुकते उसकी चीखें थम गई थीं, लेकिन बावाज़े बुलंद कराना शुरू हो गया था। तुम लोग जाओ। थानेदार ने सिपाहियों को वहां से जाने का इशारा किया। परसों शाम तक इसे कुछ ना कहना, इसके बाद अलबत्ता तुम्हें खुली छूट होगी, अगर इन्होंने चाहा तो। तीनों सिपाही थानेदार को सल्यूट करते हुए बाहर निकल गए। उनके बाहर जाते ही थानेदार इलाही बख्श की तरफ मुतवज्जो हुआ। बुजुर्गों, अपने बेटे से गपशप करो, मशवरा वगैरह भी कर लो और परसों शाम का वक्त ना भूलना। ये कहकर वो खुद भी बाहर निकल गया। बाहर जाते हुए हवालात का सलाखों वाला दरवाज़ा ताला कर दिया। इलाही बख्श हवालात की सलाखों को थाम कर दुखी नज़रों से अपने जवान बेटे को तकने लगा। अपने बाप को देखकर अब्दुल कादिर ने बमुश्किल अपनी कराहें रोकी थी। अल्लाह पाक बेहतरी करेगा बाबा साईं, उसने बाप को तसल्ली देते हुए कहा। आप सुबह मामू जान के पास शहर चले जाएं और तमाम कहानी सुना दें, वो कोई बेहतर हल तलाश करेंगे। इलाही बख्श कोशिश के बावजूद बेटे को थानेदार की शर्त के मुतालिक नहीं बता सका। थोड़ी देर बेटे के साथ गुजार कर वो घर वापस आ गया। बीवी को अलबत्ता उसने सारी बात मनोअन बतला दी थी। अल्लाह साईं उसे बर्बाद करे, अल्लाह साईं उसे तबाह करे, कभी वो खुशी और आराम का मुंह न देखे। उसकी बीवी थानेदार को कोसने लगी। इस तरह बद्दुआएं देने से तो काम नहीं चलेगा नेकबख्त, कोई अमली तजवीज़ सोचो, वरना वो कसाई मार मार के मेरे बेटे को माजूर कर देंगे, शायद जान से ही ना मार दें। बहुत जालिम और सख्त दिल है वो। कादिर के अब्बा, तुम शहर चले जाओ, भाईजान पढ़े लिखे हैं, वो ज़रूर इसका कोई हल निकाल लेंगे। उसकी बीवी ने भी यही मशवरा दिया था जो अब्दुल कादिर ने दिया था। इलाही बख्श ने अगली सुबह शहर जाने का इरादा कर लिया। क्या? इलाही बख्श की सारी बात सुनते ही उसका साला उमर हुसैन हत्थे से उखड़ गया। थानेदार की ये जुर्रत, सरकार का मुलाजिम होते हुए इतना बड़ा गैर कानूनी काम। भाईजान, गोट की सरकार वडेरा अल्लाहदाद है और उसकी यही मंशा है और हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। वो जालिम थानेदार तो पुलिस मुकाबले की आड़ में अब्दुल कादिर को जानी नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमारे पास उसे झुटलाने का क्या सबूत होगा? तुम फिक्र ना करो बख्श भाई, मैं आज ही वकील का बंदोबस्त करता हूँ। जल्दी अब्दुल कादिर हवालात से बाहर होगा। नहीं भाईजान, इलाही बख्श ने नफ़ी में सर हिलाया। ये मुमकिन नहीं है। अगर हमने वकील किया तो जाने वो कौन कौन से जुर्म थानेदार मेरे बेटे के सर मंड दे। वडेरे की वजह से सारे गांव ने थानेदार की हिमायत और हक में ही बोलना है। ये ना हो मेरी कानूनी कार्रवाई को वो हट दर्मी जानकर मेरे बेटे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दें। उमर हुसैन तलखी से बोला, तो क्या अपनी धी को उसके पास भेज दूं? नहीं। इलाही बख्श ने नफ़ी में सर हिलाया। लेकिन कोई ऐसी तजवीज़ तो सोच सकते हो ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उमर हुसैन गहरी सोच में डूब गया। चंद लम्हों के बाद उसकी आवाज़, क्या थानेदार ने जुलेखा बेटी को देखा हुआ है? नहीं। इलाही बख्श ने नफ़ी में सर हिलाया। गहरा सांस लेते हुए उमर हुसैन मुस्कुराया। अब देखना मैं थानेदार को कैसा सबक सिखाता हूँ। मगर कैसे? इलाही बख्श उसे हंसता हुआ देखकर खुश हो गया था। मुझ पर छोड़ दो, तुम बस आराम करो। ये कहते हुए उमर हुसैन खड़ा हो गया। एक थी तो सही, खर्रांट बुढ़िया ने सोचने की अदाकारी की। बड़ी खूबसूरत बच्ची थी, मगर आपने उसे छुपा लिया। मगर आपको उससे क्या लेना? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर आप मुझे उसका पता बता दें। उमर हुसैन मुल्तजी हुआ। बता तो दूं, मगर फ़ायदा? मतलब मुझे क्या फ़ायदा होगा? यूं भी उसने मुझसे दरख्वास्त की थी कि उसका राज तश बाम ना करूं। उसके भले की बात है भाई जी, और आपके लिए इतना फ़ायदा काफ़ी रहेगा। उमर हुसैन ने हजार के 5 नोट उसकी जानिब बढ़ाए। नोट झपटते हुए बूढ़ी दलाला ने एक फ्लैट का पता दोहरा दिया। उमर हुसैन शुक्रिया कहते हुए वहां से बाहर निकल आया। 20,000 मेरे लिए काफ़ी हैं भाई साहब। सोगवार चेहरे वाली लड़की उमर हुसैन को काफ़ी भली लगी थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसे मूजी मर्ज में मुब्तला होगी। मैं तो इससे भी कम मुआवजे में राज़ी हो जाती। दवाइयों की ख़रीदारी की मद में मुझे काफ़ी खर्चा करना पड़ता है और मेरी आमदन ना होने के बराबर है। प्राइवेट नौकरियों की तनख्वाहें तो आपको मालूम होंगी,
باقی آپ کی کہانی جان کر تو میں مفت میں بھی راضی ہو جاتی کہ میری نظر میں یہ کام نیکی کا ہے۔ عمر حسین اس کے یوں آسانی سے مان جانے پر گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ گو اس کام کے بارے میں اس لڑکی کو بتاتے ہوئے اسے کافی شرمندگی محسوس ہوئی تھی، مگر اپنی بیٹی کی عزت کی خاطر وہ یہ بھی کر گیا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک سن کر تھانے دار چونک پڑا تھا۔ ناگواری کے انداز میں اٹھتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا اور الہی بخش کو سرخ کپڑوں میں لپٹی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، بہت اچھا کیا بزرگوں، ورنہ آج رات ہی عبدالقادر کی تفتیش شروع ہو جاتی۔ اب وہ صبح واپس آ جائے گا، اور اپنی بہو کی بھی فکر نہ کرنا، میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس اسے تھوڑا سا جاگنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے الہی بخش بولنے کا موقع دیے بغیر اس کے پہلو میں کھڑی سرخ کپڑوں کی گٹھڑی کو اندر گھسیٹا اور کٹر کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ کنوارا تھا، کیونکہ شادی کر کے وہ کسی ایک کا پابند نہیں کر سکتا تھا خود کو۔ یوں بھی جسے حرام کاری کی لت پڑ جائے اس کے لیے حلال میں لذت باقی نہیں رہتی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے عبدالقادر کی دلہن کا گھونگھٹ الٹا۔ اپنے دل کی دھڑکنیں اسے بے ربط ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس نے سوگوار پر دلہناپے کا روپ چڑھا ہوا تھا، خوب روپ چڑھا ہوا تھا، اور پھر الہی بخش کو جانے کیا سوجی تھی کہ اس نے بہو کو خوب سجا سنوار کر اس کے پاس بھیجا تھا، حالانکہ اس نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی تھی۔ خیر کچھ بھی تھا، اس نے تھانے دار کو خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اتنا تعاون کرنے والا جانے وڈیرے کی حکم عدولی پر کیسے راضی ہوا تھا؟ خیر اس نے اس مسئلے پر زیادہ دیر سر کھپانا مناسب نہیں سمجھا تھا کہ اس کی دلچسپی اور توجہ کے لیے ایک بہت خوبصورت اور سہما سہما کھلونا اس کے سامنے موجود تھا۔ اسے تو یہ بھی بھول گیا تھا کہ ابھی تک اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ ہاں بھائی رمزو، وڈیرہ حاضرین محفل پر طائرانہ نگاہ دوڑاتا ہوا اپنی ٹانگیں دبانے والے رمضان کو مخاطب ہوا۔ سنا ہے بخشو اپنے ٹبر کے ساتھ شہر چلا گیا؟ ہاں سائیں، رمضان نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ نے ٹھیک ہی سنا ہے، وڈیرے نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، پر اس کا بیٹا تو حوالات میں تھا۔ رمضان نے جواب دیا، سائیں اسے اپنی بیوی رہا کرا کے لے آئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آیا تم کیا کہہ رہے ہو؟ وڈیرہ جان بوجھ کر انجان بن گیا تھا۔ سائیں سنا تو یہی ہے کہ بخشو سر شام اپنی بہو کو تھانے دار کے کوارٹر پہ چھوڑ آیا تھا، اور اگلی صبح اس کی بہو اپنے خاوند کے ساتھ گھر واپس لوٹا۔ وڈیرے نے معنی خیز انداز میں کہا لگایا، بہت خوب بہت خوب، یہ بخشو تو بڑا عقل مند نکلا۔ ویسے پرکھوں کے رسم و رواج توڑنے والوں کو ایسی ہی عقل مندیاں دکھانا پڑتی ہیں۔ بالکل سائیں، حاضرین محفل یک زبان ہو کر بولے تھے۔ یوں بھی وڈیرے کے اس حکم پر اس دن بیٹھک وڈیرے نے اپنی نافرمانی کرنے والے خاندان کا انجام تمام گوٹھ تک جو پہنچانا تھا۔ تمام لوگ دل ہی دل میں الہی بخش کے خاندان کی بدقسمتی پر افسوس کر رہے تھے کہ وہ انہی میں سے ایک تھا۔ اس کا درد انہیں اپنا ہی درد تو لگتا تھا، کل کلاں کو انہیں بھی یہ صورتحال پیش آ سکتی تھی۔ بوڑھے والدین کی مجبوریوں کو آج کل کی نوجوان اولاد کیا جانے۔ وڈیرہ سائیں، میں اندر آ سکتی ہوں؟ بیٹھک کے دروازے سے دلکش نسوانی آواز سن کر تمام نظریں دروازے کی جانب متوجہ ہوئیں۔ وڈیرے نے بھی مونچھوں کو تاؤ دینے والے ہاتھ کو روکتے ہوئے غور سے دروازے کی سمت دیکھا۔ کالی چادر لپیٹے ایک جوان لڑکی کھڑی تھی۔ آ جاؤ، وڈیرے نے کمال مہربانی سے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ مہربانی سائیں، کہتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی، اور وڈیرے کی بڑی مسحری کے قریب آ کر اس نے بے باکی سے اپنے چہرے پر لپٹی چادر اتار دی۔ بتاؤ کیا پریشانی ہے چھوری؟ وڈیرے نے اس کے سوگوار حسن کو سراہتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ کیا ان کو باہر بھیج دوں؟ اس کا اشارہ حاضرین محفل کی طرف تھا۔ نہیں سائیں، ان کی بھلائی کی بات ہی تو کرنے آئی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ اجازت ہے۔ وڈیرے کا دایاں ہاتھ پھر اپنی اٹھی ہوئی مونچھوں کو مروڑنے میں مصروف ہو گیا۔ سائیں، میں ایڈز کی مریضہ ہوں۔ گلا کھنکار کر صاف کرتے ہوئے اس نے تمید باندھی، اور پرسوں میں نے الہی بخش کی بہو کا کردار ادا کرتے ہوئے تھانے دار کے ساتھ رات گزاری۔ اس کے بعد میرا ارادہ آپ کی قدم بوسی کے لیے آنے کا تھا، مگر الہی بخش نے مجھے منع کر دیا، کیونکہ اس کے دل میں آپ کا اب بھی احترام موجود ہے۔ آپ تمام لوگوں سے بس اتنی گزارش ہے کہ علاقے کے لوگوں تک میری یہ بات ضرور پہنچا دینا کہ الہی بخش کی بہو آج بھی پاک دامن ہے۔ تھانے دار کو بھی خبر کر دینا کہ جس پاک دامن لڑکی کو اس نے داغدار کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا وہ ناکام ہو گیا، اور اب وہ اپنی جان کی فکر کرے۔
وہ لڑکی آج بھی اتنی ہی پاکیزہ ہے جتنی پہلے تھی، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرا تو خمیر ہی کچرے سے اٹھا ہے۔ اسی ملعون کام کی وجہ سے میں ایڈز جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوئی، اور اسی بیماری کی وجہ سے میں نے اس کام سے توبہ بھی کر لی، مگر ایک مظلوم کو بچانے اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دینے کی خاطر مجھے مجبوراً یہ کام کرنا پڑا۔ مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا اور جس طرح آئی تھی اسی طرح تمام لوگوں کو ہکا بکا چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ وڈیرے کی اکڑی ہوئی مونچھیں چوہے کی دم کی طرح لٹک گئی تھی۔ وہ بمشکل اپنی مسیری سے اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی سوچ گونج رہی تھی کہ اگر الہی بخش نے اس لڑکی کو منع نہ کیا ہوتا اور وہ سچ مچ اس کے پاس پہنچ جاتی قدم بوسی کے لیے، تو پھر سوچیں ذرا۔